hapa deja tuko karibu madeganjo zile. Deganjo zile kabisa ile kwa nyumba ya watu wa 3e age Shalungula. Na mafrere Roger njo mule mshalungula mimi naanza mumeona hapo. Madegisha kwanza mingi huko hakuna kya kufaa. Njo ile na depo yake ya Karibira njo ile kule nayo Shalungula. Duka naye njo ile Shalungula hapa tuko Musantre. Basi ile njo depo Roger ya Karibira kwenye alikuwa anaweka Karibira. Njo ile esase Shalungula na mamoto njo zile zishalungulia hapo kabisa. Moto mbili mzima Shalungulile bari sisi yake na ile gake njo ile Shalungula. Dega ziko mingi sana kabisa karibu tunakuwa tushe sana hakuna cha kufanya huko Musandre. Na mpaka sasa mzee Kaswahili hayaonekana watu hawaje kama iko wapi jumu yake Shalungula. Sawa. Niona bana tuma image maana batomea hazo kusudi mzepate maoni wenyewe biko karibu kwa sasa. Hapa deja tuko Sandre hapa. Ile kwa nyumba ya nani ya mzee nani ya nani hapa kwa George ndio ile Shalungula. Na kwa mzee Kaswahili nao ndio pale kwa Shalungula. Naanza mumeona nyumba yake ndio ile Shalungula. Madegani za mingi. Manake karibu degani za mingi sana. Hatuye kama tutasema nini. Manyumba njo zile zishalungula umeona. Mafika wapaka Swahili njo ile Shalungula. Nyumba yake ya Kabambi nayo njo iye na Shalungula. Ile Shalungula na aza mko naona na kale ka nyumba ka annex kanyika alikuwa pembeni kukwake nako njo akashalungula kwenye kulikuwa salo ile ya Elia nao kushalungula. Nao kushalungula. Basi niko nawaonesha tu madega kusudi muzione juu nye wengine mko mbali. Ile kumbuzi ile lungulia hapa mafika ya papa nani Kaswahili njo ile shakufa mbuzi ya Kabambi buuma yake shakufa. Ishakufa. Na inaonekana akose mzee Kaswahili hayaonekana. Mzee Kaswahili hatuyamuona. Hatuyamuona kwanja. Kanyumba kale kwa Shabani, duka Shabani Shalungula, bashalunguza na kubeba vitu. Bashalunguza na kubeba vitu. Sandre njo ile gisi munaona pale. Duka ya Shabani njo ile nayo Shalungula. Duka Shabani njo ile Shalungula. Hakuna cha kufanya, madegani za mingi. Njo ile mko naona. Eleko nani eko nyumba ya nani ya Filemo mwenye alikuwa na mwenye mu reparateur na mwenjo mule Shalungula. Sawa, madega zenye tuna receptionner kwanja njo zile batu bangali nafanya fui kuona kama viko namuna gani. Sawa.